Salam dostlar, bizim Sonun Nur kanalına hoş gelipsizler. Bugün жаңы сабақ sizlerge жүзім үлгісіндегі жүнөгө узордун үлгүсүн көрсөтөйүн деп чечтим. Ал мындай узор болот токулганда. Анда эмесе баштадык. Сиздерге жип тор ийне керек болот. Мындай баштайлы. 1-2 алып алдык. Илмек алабыз. Аны аба илмегин алып тартып алып топчу кылабыз да буга 3 аба илмегин алабыз. 1 2 3. Анан кийин накид менен 2 столбик токуйбуз. 1 2 1 2 аба илмеги накид менен 2 илмек 1 2 2 ilmek 3 aба ilmegini alabız. 1 2 3 3 ilmegini alabız. Dagı 2 nakit menen stolbek alabız. 1 dagı 1 aба ilmegini alabız. Nakit menen 2 stolbek alabız. Alıp bütkenden keyin kiçineke yüzü tartabız. Мындай болгон узор пайда болду. Эми бияктан көсөп кайтабыз. 3 аба илмеги 2 3 кайттык. Дагы жолук токуганда көбүнчө эле эки чекедеги боковая деп коет. Жанындагы немелер дайым эле бирдей алынат да. 3 аба илмеги көтөргөнү 1 аба илмеги 2 столбик накид менен. Бардыгы жолуктарда ушундай болот. Анын чекесин башкача кылып өзгөртүп токусоңор деле болот. Мына эми 2 аба 3 аба илмеги көтөрөбүз. 2 столбик накид менен 1 аба илмеги 2 столбик накид менен. Эми 4 аба илмегин алабыз. 2 3 4 3 аба илмеги алынып кеткен жерге пышный столбик кылабыз. 1 1 2 3 4 накид менен алынган пышный столбик кылабыз. Баарын топтоп туруп анан байлайбыз. 1 2 3 4 çekedegi kelebиз. 2 stolbik nakit menen aba ilmegi var ortasında. 2 stolbik nakit menen. Mындай үлгүбүздү кайтарып алабыз. Дагы 3 аба илмеги 1 2 3 2 nakit menen stolbik
2 nakit menen stolbik, ortasında hava ilmegi var. Dagı 2 nakit menen stolbik. Emi 4 hava ilmegini alabız. 1, 2, 3, 4. 4 hava ilmegini alıp bu yerde bir pışны stolbik bolganda oşonun janına dagı bir pışны stolbik koyabız. 1 nakit menen 2, 3, 4. 4 alıp durup jip menen bardan çıgarıp ketebiz dagı ondan 2 ilmek bolganda baylayız. Ortasına bir hava ilmegini alabız. Dagı oşunday ele 1, 2, 3, 4. Emi 4 hava ilmegini alabız. 1, 2, 3, 4. Çekege gelebiz. Bir yerde stolbik nakedem, 2 stolbik nakedem. Nakit menen 2 stolbik, ortasında hava ilmegi dagı 2 stolbik nakit menen. Kaytabız 1, 2, 3. Mындай uzar payda bolуп атат. Эми кайттык. Дагы эле 2 stolbik nakit menen hava ilmegi. 2 stolbik nakit menen 4 hava ilmegini alabız. 1, 2, 3, 4. Stolbikler menen azыр иштейбиз. Dagı 1, 2, 3, 4. Ortasına bir hava ilmegini alabız. Эми 2 pışны stolbiktин ордуна koyuyoruz. Ошондой эле 1, 2, 3, 4. Dagı hava ilmegini alabız. Bu pışны stolbiktин janına koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Эми 4 hava ilmegini alabız. 2, 3, 4. Çekege gelebiz. 2 stolbik nakit menen. Ortasında hava ilmegi var. Ana oşo bilesiňer. Mындай болгон болуp пайda boldu. Пайda boldu эми. Dagı tokuyoruz. 1. Yukarı götürülgen 3 hava ilmegi. Stolbik 2 nakit. Nakit menen 2 stolbik. Ortasında hava ilmegi. Эми stolbikin janına tokuyoruz dagı 1, 2, 3, 4. Bayladık. Ortasına hava ilmegini alabız. 2 pışны stolbiktin tügüne koyuyoruz. Janına 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hava ilmegi ortasında 1, 2, 4 hava ilmegini aldık. Hem çekege geldik. Nakit menen 2 stolbik. Ortasında hava ilmegi var. 4 katardan turgan uzar payda boldu. 1, 2, 3, 4, 5 katar boldu. Biroq 4 stolbik, pışны stolbikler boldu. 1, 2, 3, 4. Эми kaytabız. 1, 2, 3. Çekesini takıyoruz. Oş yerden özgürüz. 8'de alabız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'de alabız. Mnogo 4
pışnı stolbikler var da 4. Oşanın üstüne tokuyoruz. Hanımda alağız, nakit alağız, polustolbik tokuyoruz. Nakit, polustolbik. Nakit, polustolbik. Nakit, polustolbik. Kaytabız. 3 hava ilmegi götürüldük. Hem nakit menen 2 stolbik. Ortasında hava ilmegi var. Ondan dağı 2 stolbik nakit menen. Emi. Çeke payda oldu. Emi 4 hava ilmegini alağız. 2, 3, 4. Alğandan keyin 8 hava ilmegi alıngan katardın üstüne pışны stolbik alağız. 1, 2, 3, 4. 1 pışны stolbik alağız. Onu bayladık. Emi 4 hava ilmegi 2, 3, 4. Mına 10 polustolbik alıngan bolçuda katarabızda oşonda bir yakta birinçini taşlayız dağı bir üstüne ilip keteriyoruz mınaki. Polustolbik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boş gerek. 9. 1, 2, 3, 4. Hava ilmegini alağız. Yani 1, 2, 3, 4. İkinci katar kaytalandı da 1, 2, 3, 4. Yemi. Çekesini tokuyoruz. Bunday uzun payda oldu. Yemi. Bir kaytağız. İkinci katarda tokuyoruz. Birinci katar pışны stolbik, 2 pışны stolbik tokuyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir bazı şunu petler hava ilmeğini alacağız. Bir kadar tokuyoruz. 2, 3. 1, 2. Bir yemek taşla koyuyoruz. Polustolbikte bir ön taşla ikincisine tokuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 7'ini tokuyoruz. 1, 2, 3, 4 dem çekeni tokuyoruz. Ne uzun payda oldu. Çok hoş gösterip kayttık. Hava ilmegi 2 stolbik nakit menen çekesini tokuyoruz. Bardaklar joluklarda şunday çeke olup bamdadılar. Yeme 1, 2, 3, 4 hava ilmegini 1, 2, 3, 4. Yeme beyakta 7 polustolbik tokulgan. Oşonun birinci taşlayız, ikincisine polustolbik 2, 3, 4 polustolbik tokluyoruz da 4 değil mi? 1, 2, 3, 4. Beyaka 3 pışны stolbik koyuyoruz.
мындай болду эми. Бияка кайттык. Мындай пайда болду. Кайтта чекесин токуйбуз, чекесин. Төрт, bir, төрт, ага илмеги токудук эми. Бияка 1, 2, 3, 4 башына столбик коебуз. 901. 2. Эми 1, 2, 3, 4 ага илмегин алып туруп, мына жерде 4 полустолбик турат да, 1, 2, 3 ошонун ортосуна 1 полустолбик алып коебуз. 1, 2, 3. Эми бул жерге 4 башына столбик коебуз. Мындай узор пайда болду эми. Бул үлгүдө 1, 2, 3 азыр жаңы гүл пайда болот. 1, 2, 3 кайра кайталанып эле кете берет. Экинчи катар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ага илмегин алабыз. Мына катар башталат да, мына жер. 1, 2, 3, 4 башына столбик токулуп, мына жерге полустолбик коюлат. Азыр 1, 2, 3, 4 полустолбик, башына столбик токулду. Эми бияка полустолбик коебуз. Полустолбик токуйбуз да. 2, 3. Он полустолбик токулду. Эми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ага илмеги. Бияка дагы 10 полустолбик токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, узорубуз чоңоюп атат. Мындан ары ушундай эле негизде токуп кете берсеңиздер болот. 1, 2, 3 гүл түштү. Узор 2 чекеден чоңоет. Ушу менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Дагы каналыбыздан көрүшкүнчө саламатта болуңуздар.